তো দুবাই সবচেয়ে বড় মসজিদ, শেখ জায়েদ মসজিদ এরিয়া। কত সুন্দর দেখো অগ্নি, খেজুরের বাগান। আপু এই দেখেন, এখানে নামাজ পড়তে আসবেন, এই যে এই মসজিদটা। হ্যাঁ सीधा मीटिंग पॉइंट जाएगा, हाँ। एग्जिट में जाएगा, उधर हवा निकाल के 45 मिनट्स यूनिवर्सिटी। हाँ ये बेली डेस्क उधर है, इधर है लास्ट है। लास्ट है उधर का ऊँट का शॉप है ना, कैमल है राइट है ना। हाँ हाँ बेली डांसिंग, बेली डेस्क है। तलवारा डांसिंग, हाँ बारबेक्यू डिनर के उधर है, सफारी है। सफारी खलास करके बाद है इधर। फर्स्ट सफारी सफारी है। ओके देखो नदी, হ্যাঁ এই স্পিড বোট চলে। হ্যাঁ কেমনে বলবো, আমাদের দেশের পানি পরিষ্কার নয়, আমাদের দেশের পানি তো মনে করো যে হ্যাঁ আপু ডুবে আসার পর তো কোথাও নিতে পারিনি, আজকে বের হলাম। এগুলো শেষ করে আছে না, ঘোরার পরে বুর্জ খলিফা আর ইয়ে একসাথে এগুলো ঘুরে ফেলবো।